Father, we want to thank you for gathering. It's always a joy to have friends, dear friends over, and just ask that you bless their time together. The food, we're grateful for that, and all the hard work these ladies put in. Father, thank you for your loving kindness and your goodness to us throughout the year. And we just pray blessings on everyone's family and loved ones here throughout the next year, and honor your name. In Yeshua's name, amen. Uy, Ano yan, wait? linggo doon na noon sa mga Kapuan naman. hadlok ka malate nga. Tagdugay man gay kung mulak ko. 2:30 man kung magikan wala may traffic kay ko Ay, walang traffic. Saan? wala may kuanan school. Hindi nga, Tayo kung kuan. An gusto ka magkinamot na gloves dihaan. Di ba mag Tura. An, pag kinamot na lang ng gloves. okay na siya. Magkaon yan eh. Hindi man. Okay, dali. Sa water ay mo? Ay, na may lechon. Gusto ka Sprite? Ha? Ito na may lechon. Hindi, ikaw mag-host. Hindi kay gana. Daddy, is you not hungry? Yes. Let's get it here. Thank you, Melody. You're welcome. Uy, nana sila ata. Kain na. Hindi na nga nagkilos ako. Sige na, wala pa na. Pinakauna na sila. Hey, help yourself. I have a boy now. Oh, do you? Why? You just got that. No. Really? Really? You want to do that? No. Sit. Sit, baby. Sit. Get down. Get down. Get down. No. No. No, no. No. You're good. Be fine with it. Sit. Huh? Hi, Mr. Lee. I see you from in the mirror. Bailey, sit. 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 Michael. Would you like a soda, like Coke or Sprite or water? Yeah, I'll take water. Water? There's a Coke and Sprite. No, he wants water. Well, midnight or later or whatever. Are you leaving now, Lee? Are you leaving now? Just here for a little while. See, look at his car. You can see your car. Yeah. Grab. Yeah. Here. For leaving. All I can say is Merry Christmas. Oh. Merry Christmas to you Oh, you're in candid camera. You guys are going now. Yeah, let's play bingo now. Bingo. Do you wanna lay there? O sige na, kaya basig malate na ka. Okay lang guys, sige guys, pag-live. Baliktad eh, baliktad.
Ikaw eh? Ako. Kanino ba yan? Number 12. Number. Ano yan? Hey, nandito yung 11. Kanino to? Sa'yo yan? Kanino to? Isa to? Ay, hindi. Parang di ba natin mo to? Thank you, ate. Thank you. Susunod. Magbukas. Magbukas? Oy, mauno! Ang 1, ikaw 1. Ang bukas, magwa ang 1 una. Ikaw bukas. Ano ba nag-learn ka? Ibigyan mo na yung 10 dollars, may pang-bingo ka pa. Ay, asa na kasi kulang yan eh. Kulang yung ano ka na. Na may light nag-blink. Light? Light. Mauna siya. Akin yan. Lagyan siya sa pagkano na ang nanay dito. Meron siya. Ipakita namin yung ano, dancing yun o. Kanina yan. Kanina yan. Kanina yan o. Kita mo sa Aileen ang tanong. Ano ito? Isa-isa. Wala na ba tayo? Nagbukas na? Huwag ka na nabuksan yan. Nagbukas ka na ako. Sige, tabi. Okay. Number 2. Number 2. Ah, nagkuha ka ng TV? Tawag na. Okay naman, nakita. Ano akong selfie? Hindi mo naman ang inaon-aon. Kung buha mo, hindi ka naglayo. What, Biwi? Tayo there. Hindi, sa picture na. Wow! Nag-live ka, Day? Live ka? Number 3. Number 3. Kinsa number 3? Ako. Number 3. Biwi? No. Biwi, se. Biwi? Biwi? Biwi, nakikisali. Ay, no. Set. It's not food. Candy! Kanino ito galing? I love this. Meron pa. Ay, May surprise ito. May surprise yan. ayan! Oh, wow! Pera! Oh, pabingo yun. Natupad yung ano mo sa pangaraw. Ay, natupad. Marami ako pagpapalo. Buti ka pa. Yan na lang sana sa akin. Ay, pabingo yan. Thank you. Intervention din ako. Say, sunod number. 4. Number 4. Number 4, say number 10. One more. More candles. Number 5. Para man siguro sa kuha. Ako po lang ang Nice. Oh, okay. Sa akin yung gan. Wala, hindi yan. Hindi yan kitchen. Joke lang. Oh, number 7. 7. Biwi. Buksan mo ang pinto. Wow. Oh, wow, UK. UK. Yan ba yun?
Hala. Di ba sobrang alam na ako lotion o ganun? Lotion sa mga. Hello? Hello? Ipinda natin, ipinda. LV nga bracelet. Oh, sana, oh. Ala! Wow! Wow! Bagay sa'yo. Oh, bagay sa'yo yan. Pero meron naman siyang ano. Meron na green. Mga green. Yeah, blue. Blue. Meron na ba? Thank you, Day. Ruby, ano ba niya ako naikuha niya? Biwi! Huy! Thank you. You're welcome. Merry Christmas! Merry Christmas! You okay pag yung blank? Number 8 ako! Ganito yung pamilya. One act of number 8. Mga anak pa ka. Uy! Ang liit! Thank you! Oh, wow! Thank you, Sanet! Kailan siguro? Oh, sa loob! Sa ilalim! Nice! Thank you, Jen. Naghanap na pera. Maayos ko yung pera. Kailangan mo na. Bakit ba kayo ang lalap? Kasi may cash yan ay idyo. Mga intrimitida ito. Ano ba yan? Nine? Nine! Si ate Nina. Oh, wow! Kanino yan? Ako yan. Ah. Wala na kong dollar. Boy, kanino galing? Boy! Kanino galing? Akin yan. Sa kanya. Thank you, Christina. Welcome. Hope you like it. I like it. Mahal ang pasun. I always wear this. Ano yun? Jo, anong sunod? Dollar kay... Huwag mo na kapabuting dollar. Ay, number 10. Ano number 10? Ikaw, ate. Ate, thank you. Ikaw, ate. Wow! Huwag mo na nagtanggal. Wow! Biscuit! Oh my goodness. Wow! Thank you. Ganda. Cherry blossom pa rin ho. Thank you. Nasaan yung ano ko? Ano? First ko. Ayun, saan ko nilagay kanina? Kayo yan, ate? Ikaw yung nagbuha sa ako last week. Ay, talaga? Okay, Ito, last na yung 11? Number 11? Ano ba ito para sa nag-apunta? Picture mo magamit ko to kay si Alan. Gusto pa naman ng Alan. Sige, basig mo. Ilan ba? Picture na ba? Picture Yan pa, basig mo. Tumba na mo na. Biwi, what's wrong? Isa na ay 12? Na ay 12? Isa may 12. Oh, may 12. Mura dyan na. Giring na mo. Inala ko. Pagpaana sa tiyan. Ah, okay. Isa 12. Wow! Ano yan? Ito. na siya. Oh, I want. Nagalan yata ito ng ano? Ano ba yun? Salad. Salad. O, dalawang salad ito? I think yun ang mga... Wow, ito oh! Ito pa, Day! Salad. Oh, parehong salad. Mahilig man kagluto. Dili Sa sunod number. Na, sa salad man di man ano Biwi, po. biwi. This is sunod number. Number 12. Oy, kinsa number 12? Ay, Wow, si Allen. Ikaw, saman. Si Allen. Imo number 12. Ako yung number 12. Oh, ito ba? Number 12. Ay, ako din open. Yun, open it. Okay, sunod sa number 12. Wala na, kay 12 man lang. Oh. Ako yung number 9. Kinuha mo na ako yung number 9. Oo, kinuha na na. Number 9? Wala, naka-video na kasi. Nasa video. Kasi ako picture.
Pa-picture yourself siya. Sa, ano. For picture. Antayin ko ito kasi. Biwi. Why did you go there? Biwi. Sige na. Asa na yung games? Akala ko mag-games na. Kasi doon. Picture na tayo sa mag-games. Oh, sige. Biwi. Daddy. Ay, nako. We are not crazy Asian. Okay, up now. Okay. Hoy, ang Wow. Hindi, gana naman natin yun. Tama na yun, wala na. Natin sa car. Baka mag-snow mamaya. Okay, one more picture with you. Mamaya. Nabalakad ka sa akin. Kita ako? Oh, kita? Okay. Stopwatch ito ha. Okay, ready? Go. Isang kamay lang. Panalo na si Joe. Ah, Joe na. Oh my God! Kahit na, basta isang stock lang. Isang kamay lang, por. Kasi na ano, hindi mo pwedeng maano. Nakabagsak sila. Christita Daog! Yay! Sako ka bukas. Sorry, walay bugas. Chris! Thank you. Ah, sige na. Thank you. Bingo na? Oh. Again pa? Ayun na, sa'yo. Gusto niyo sa... Oh, sayaw step dance na. Ay, step dance na muna. Ano, wala naman ako ready nun. Ano? Ah, step dance yung... Paano i-stop kasi? Dance ka? Asan yung Asan yung remote ito ba? Eh, ito kasi yung... Oh. Harapan din sa ila. Thank you, Mark. Oh my gosh. Biwi. You're here all the time. Okay, pa-picture mong tulo. Hindi lang. Ang mga laki. Gusto rin ang tulong doha. Sige, di ba picture?